So beta decays. Two type of beta decays, negatron and positron. Tadi aku dah explain ada dua jenis. Dua-dua ini adalah dia punya particle and antiparticle. Alright. So kita explain satu dulu. Negatron bila berlaku when an unstable nucleus has too many neutrons compare the number of proton. Okay, ini yang biasa berlaku yang bila saiz atom itu besar kan. Kalau korang perasan in periodic table kan, bila dia pergi lebih besar, kalau korang tengok kan, dia punya number of proton tu naik satu-satu je. 1, okay, 16, 17, 18 dan seterusnya. Okay, kalau yang besar tu 90, 91, 92 kan, dia naik satu-satu between element. Tapi dia punya atomic number naik banyak. Kenapa? Sebab dia punya nukleus dia, bilangan nukleus dia naik lebih banyak. So bila benda tu berlaku, dia jadi unstable because has too many neutrons compared to the number of proton, dia akan release negatron. Okay, in order to create more stable daughter nucleus. Okay. Alright, so ini syarat dia lah. Bila katakan biasanya negatron ataupun negatron beta decay ataupun beta negative decay ni is happen on the unstable nucleus that has too many neutrons compared with the number of proton. Okay. So ini dia punya equation kan. Equation. So basically dia pun adalah transmutation punya. Okay, untuk negatron, negatron is a transmutation punya proses. Okay, sebab dia akan mengubah dia punya elemen daripada X to Y. Nampak sini, elemen dia berubah. Dia akan release negatron. Okay, negatron, anti-neutrino and Q. Q ni against dalam bentuk kinetic energy. Tapi anti-neutrino ni, ni kita akan cover lagi dalam subtopic 10 lagi. Subtopic 11.3. Okay, nama-nama ni kan, tentang quark apa semua ni kita akan cover dalam 11.3. So another elementary particle, okay, is released during this decay that we call as a anti-neutrino. Kita panggil dia anti-neutrino. Another elementary particle called anti-neutrino is emitted in this decay. So, nampak? Kita ada satu lagi elementary particle. Okay, so elementary particle ni kita akan discuss dalam topik seterusnya, 11.3. Okay, anti-neutrino. So, basically, yang beta particle ni, negatron is also a elementary particle. Okay, so existence of anti-neutrino is a must in order to obey the law of conservation of energy and angular momentum. Okay, so it is a must in order to obey the law of conservation of energy and angular momentum. Alright, so kita pergi dekat dia punya application. Alright, so ini tak susah. Equation ini tak susah untuk kita ingat sebab dia logik. Alright, so parent, daughter, kalau dia release negatron, so ini -1, nampak kat sini -1. So maksudnya dekat dia punya daughter ni, dia akan jadi lebih besar lah, dia akan tambah 1. Okay, ini logik. Alright, Q tak ada masalah sebabnya right now kita dah belajar every radioactive decay dia akan produce energy. Tapi masalahnya adalah anti-neutrino ni. Sebab korang tak pernah jumpa. Dan kalau korang tengok kat sini, dia tak memberi apa-apa efek dari segi equation. Dari segi equation, dia tak memberi apa-apa efek. But then, based on this fact, alright, the existence of anti-neutrino is a must in order to obey the law of conservation of energy
and angular momentum. Alright. So dia highlight kat sini in angular momentum. Okay, so ini kita akan explain lebih lanjut pasal the attribute of antineutrino ni. Cuma kan, selalu apa yang pelajar buat bila dia buat equation, okay, write the equation for beta decays. Okay, dia tak tulis antineutrino ni. Okay, tak tulis, tak ingat, tak tulis. Kan? Sebab tak nampak mana nak letak tu. Bila kita jawab exam, kita tak nampak kenapa kita kena letak antineutrino tu. Ataupun memang tak ingat pun ada benda ni. Sebab dia tak logik kat situ. Tapi, please, antineutrino is very special korang kena letak juga for beta decays. Untuk beta decays, kena pastikan korang letak antineutrino and neutrino. Okay, nanti kita akan belajar satu lagi neutrino lah untuk positron. Okay. Ni adalah negatron. So, example of negatron. Okay, ni contohnya. Kan bila kita buat equation. Ni contoh bila kita buat equation. Biasa pelajar tertinggal benda ni. Ni ada tertinggal. Write the equation for beta decays for oxygen, let's say. So, kita pun tulis. Tak tulis benda ni. Tertinggal. Alright. So, ini pun sama. Tertinggal. So, dah salah jawapan. Alright. So, pastikan korang tahu nak kena letak ini adalah antineutrino. Okay. Alright. So, kita moving on to positron. So, positron lebih kurang sama dia unstable tapi the nucleus has too many protons compared with the number of neutron. Okay. So, dia ada too many protons compared number of neutron. So, biasanya it happen to a smaller particle. Okay, kalau bigger particle, number of neutron dia banyak lah. Okay, tapi ini selalu berlaku dekat smaller particle. Through positron decay, beta plus decay, a proton is converted into a neutron and create more stable daughter nucleus. So, dekat sini, proton is converted into neutron. Okay. Boleh faham? Alright. So, basically yang tadi tu kalau beta negatif, neutron is converted into proton. Yang ni proton is converted into neutron. Okay. So, bila proton is converted into neutron, dia kena release charge. Okay. So, dia punya equation dia sama macam kat atas tadi, lebih kurang. Right, cuma kat sini dia punya daughter dia tolak satu lah. Sebab apa? Sebab dia release positron. Charge dia positif. Dan ini adalah neutrino. Alright. Yang ni aku nak highlightkan. Neutrino. Sebab selalu pelajar tertinggal benda ni bila buat question. So explanation dia lebih kurang sama lah. Aku tak nak explain banyak-banyak sebab yang atas tadi aku dah explain. Kan. So, ini lebih kurang sama macam negatif beta. Tapi ni for beta positif ini, cuma beza dia adalah the release positron. So, another elementary particle is called neutrino. Kalau tadi antineutrino, yang ini adalah neutrino. So, contoh dia, example dia, contoh macam ini, carbon 10, okay, kepada boron 10. Okay, so nampak dia punya number of proton dia berubah. Okay, daripada 6 proton to 5 proton. Okay, so bila kita buat equation, please don't forget about this neutrino. Okay. Both antineutrino and neutrino have zero electric charge. So, dua-dua ini tak ada charge. And zero mass. It interacts very weakly with matter and is very difficult to detect. Okay. Kenapa dia susah nak detect? Sebab dia adalah elementary particle.
Okay, so elementary particle. So dia sangat-sangat kecil. Okay, dia sangat-sangat kecil. Lebih kecil daripada proton, lebih kecil daripada neutron. So it is very difficult to detect. Okay. Okay, tapi mungkin ada yang tanya kan, okay cikgu, elektron pun kecil juga tapi boleh je detect. Bezanya adalah elektron dia ada charge. Okay, elektron dia ada charge, so kita boleh detect by using electric field and magnetic field. Kan, malangnya neutrino ni tak ada charge. Zero charges and zero mass. Okay. So it's very difficult to detect. Alright. Okay, tapi dia ada. Walaupun dia susah nak detect tapi dia ada. Alright, so kita pergi dekat radioactive decay yang seterusnya, iaitu gamma decays. Okay, gamma rays are emitted when an excited nucleus jump to a lower level energy. Okay. Very often, a nucleus is left in an excited energy state after it has undergone alpha or beta decays. Okay. This nucleus can then undergo second decay to lower energy level by emitting a high energy photon called gamma ray. So, after dia release, okay, undergone alpha or beta decays, okay, dia berubah, dia transmute into another element. Okay, so pada masa itu, kan, those elemen yang ditransmute itu masih lagi mempunyai tenaga yang sangat besar. Maksudnya lebih besar daripada apa yang sepatutnya. So, what happen is, dia akan ada undergo second decay in order to lower energy level by emitting the energy. Dia release energy sahaja. So, itu kita panggil sebagai gamma decay. Alright. So after alpha or beta decays, okay, dia dah berubah, tapi pada masa tu energi dia masih lagi besar. Alright, lebih besar daripada sepatutnya lah. So apa dia buat? Dia release lagi satu lagi energi. Alright. So ini kita panggil sebagai gamma decay. So dia punya gambar rajah lebih kurang macam apa yang berlaku kat sini lah. So bila kita buat equation, ni equation dia simple. Kan equation macam ini sahaja. Dia tak ada perubahan apa-apa. Okay, cuma dia akan release gamma ray. Okay, so equation bagi gamma decay senang, simple. Okay, tak perlu nak fikir, dia cuma release gamma ray sahaja. Tak ada neutrino, tak ada apa sebab dia release gamma ray in term of energy. Okay, so ini contohnya kan macam mana benda ni berlaku. Kan sebagai contoh daripada radon Rn ni aku tak sure apa. Tak ingat apa nama dia. Okay, radon kepada inilah dia punya daughter nuclide ni. Okay, so dia release ini adalah alpha decay. Ni alpha decay. So after dia undergoes alpha decay, kalau korang tengok dia punya energy level dia, kan, masih ada lagi, nampak? Dia masih lagi ada energy sikit. Okay, walaupun dia punya energy dah turun, kan, energy dah turun, tapi dia masih lagi ada energy. So excited. In order for them to be more stable, kan, so dia kena release this energy. Kan, so dia undergoes gamma decay. Okay. So gamma decay dengan radioactive decay yang lain, dia datang together. Okay, sama-sama lah. Alright.
complement each other. Okay. They are complement each other. So I hope by now you have korang dah clear korang dah crystal clear what is the difference between alpha decay, beta decay and gamma decay. Alright. From my own personal experience kan, aku rasa pelajar tak ada masalah. Korang mungkin tak ada masalah tentang alpha decay. Kan alpha decay ni basic. Gamma decay pun senang. Kan selalu pelajar dia macam confuse sikit dekat beta decay. Sebab apa? Sebab dia ada dua. Dia ada dua jenis beta decays. Kan, beta positif and beta negatif. Dan juga dia punya equation dia ada anti-neutrino and neutrino. Kat situ yang selalu pelajar mix up. Alright. So, bila korang study benda ni, tolong fokus sikit pada beta decays.